अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और आज गूंज जो सुनाई दी है वो है अर्ली इलेक्शंस की, फौरी इंतखाबात की। ये मुतालबा किया है शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन 2 हफ्ते कबल शहबाज शरीफ साहब ने क्या फरमाया था इलेक्शंस के हवाले से, ज़रा वो भी आपको सुनवा देते हैं। ना मुफाहमत ना मज़ामत, हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए, हमें कानून की हुक्मरानी चाहिए। तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत, सबसे नालायक हुकूमत, सबसे इनकॉम्पिटेंट हुकूमत, उनकी करप्शन, अरबों खरबों जो चीनी और आटे और गैस और तेल में जो हड़प कर लिए गए, और महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी, यकीन कर लें कमर तोड़ दी है, उनका हम एहतसाब करें। हमारे मुल्क में मुझे नहीं याद पड़ता कि 74 साल में एस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी हुकूमत को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सपोर्ट की हो जितनी इन 3 सालों में इस नालायक तरीन हुकूमत को की। मगर बदकिस्मती है कि उसके बावजूद भी इन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। अगर रब ने मौका दिया 2 सालों में, 2.5 सालों में कराची को जनूबी एशिया का पेरिस जी, टाइमलाइन दे रहे हैं 2-2.5 सालों में, यानी कि 2023 के इलेक्शंस में। और आज जो गुफ्तगू की है उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुलाकात करने के बाद, और मौलाना साहब मौजूद थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें शहबाज शरीफ साहब का मुतालबा क्या था, ज़रा वो भी सुन लीजिए। मुकम्मल तौर पर गफलत की नींद सो रही है। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर बदतरीन सूरत हाल देखती आंख ने पहले कभी नहीं देखी। बतौर PDM और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम जो इस मुल्क के अंदर रहने वाले वासी हैं, उनका न सिर्फ ये मुतालबा है बल्कि उनका हक है सबका कि इस मुल्क में फिल फॉर शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। PDM अपने अहदाफ, अपने नस्ल और मुतहर्रिक है। फिल फॉर इलेक्शंस करवाए जाएं, और ये पिंडी में कुछ और कहा और आज कुछ और कहा। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने फिर फौरी तौर पर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि बड़े मियाँ साहब और उनकी बेटी ने मियाँ शहबाज शरीफ यानी कि छोटे मियाँ साहब की सियासत को नुकसान पहुँचाया है, और ये तो पता कर लें कि वो पार्टी में मौजूद हैं भी या नहीं। इस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले एक आइन में तरीक़ाकार वज़ा है कि अर्ली इलेक्शंस का तरीक़ाकार क्या हो सकता है। असेंबलीज तहलील होंगी, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को करना पड़ेगा, और जो हमने बार बार PDM की तरफ से डेडलाइंस मांग सुनी हैं, मुतालबे सुने हैं, उससे हुआ तो कुछ नहीं है। आगे भी कुछ नहीं होगा या कुछ होने की कोई कसर बाकी है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जी आज बड़ा ज़बरदस्त पैनल है। हमारे साथ मौजूद है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैदर ज़मान कुरैशी साहब, MNA हैं, बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपने ज्वाइन किया। हसन खाबर साहब हैं, ये स्पोक्स पर्सन है फॉर द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। ये अभी चौहान साहब के बाद आए हैं, तो चौहान साहब के साथ इनकी क्या दुश्मनी है, इस पर भी बात करेंगे। और निहाल हाशमी साहब, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, नून लीग के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब, मैं आप ही से शुरू कर लेती हूँ, और इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं आपको सिर्फ एक थोड़ी सी बात जो हो रही है, राना तनवीर के बयानात के बाद दबाव आता है, मरियम साहिबा जो कहती हैं खाकान साहब के ऊपर क्रिटिसिज्म, और इन फाइटिंग बिटवीन द शरीफ फैमिली। तो खाकान अब्बासी साहब ने क्या फरमाया, ज़रा अगर आप वो सुन लें फिर आपसे सवाल करती हूँ। अंदरूनी पार्टी के नून लीग के इख्तलाफात की बात की, जवेद लतीफ़ साहब ने बात की, ये इख्तलाफ किस लेवल पर हैं और क्या समझते हैं कि आप हल हो जाएंगे बहुत जल्द? इख्तलाफात हर घर में होते हैं। जो ख्वाजा साहब ने बात की थी वो उन्होंने मुकामी सतह की, पिंडी के जो मामला थे उस पर बात की थी। जवेद लतीफ़ साहब ने, हर आदमी TV पर जाता है, जो मर्ज़ी बात करे, लेकिन इख्तलाफ राय की हद तक रहें तो बेहतर होता है, वरना उसके बाद वो नुकसानदेह होते हैं। अंदरूनी पार्टी के नून लीग के इख्तलाफात की बात की, जवेद लतीफ़ साहब ने बात की, ये इख्तलाफात किस लेवल पर हैं और क्या समझते हैं कि आप हल हो जाएंगे बहुत जल्द? इख्तलाफात हर घर में होते हैं। जो ख्वाजा साहब ने बात की थी वो उन्होंने मुकामी सतह की, पिंडी के जो मामला थे उस पर बात की थी। जवेद लतीफ़ साहब ने, हर आदमी TV पर जाता है, जो मर्ज़ी बात करे। जी खाकान साहब, मैंने शायद आपके लिए, हमारे प्रोड्यूसर ने 2 दफ़ा चला दिया ताकि आपको यकीन आ जाए कि यही बात हुई है। हर ख़ानदान में इख्तलाफ होते हैं, हर पार्टी में इख्तलाफ होते हैं, लेकिन क्या ये इख्तलाफ क्या ये ट्रांसलेट हो रहा है, पार्टी में डिवीज़न है नहीं है? और आज फौरी इंतखाबात का अनाउंसमेंट या मुतालबा करना, आपको क्या लगता है इसका कोई तरीक़ाकार वज़ा किया है, कोई इस पर हिकमत अमली है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, ये आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी निहाल हाशमी साहब आपसे पूछ। जी, जो बात की है जनाब शाहिद खाकान अब्बासी ने, उसको मैं सेकंड करता हूँ, मुहर लगाता हूँ। ये बात ठीक है, ये यूनिवर्सल बात है कि हर घर में इख्तलाफात होते हैं, भाई भाई में हो जाते हैं, माँ बाप के साथ औलाद की हो जाती है, मियाँ बीवी में हो जाते हैं, आपके प्रोड्यूसर और आपके डायरेक्टर्स में हो जाते हैं। तो इख्तलाफात से एक चीज़ बहुत अच्छा होता है कि मुनाफकत नहीं होती है, बल्कि स्ट्रेट बात की जाती है, हर के अपनी अपनी राय होती है। तो हर पार्टी में हर इश्यूज़ पे हर किसी की इख्तलाफात होते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यही जमहूरियत है, और इसी तरह से जमहूरियत, अदरवाइज़ तो आमरीत हो जाता है कि आप किसी चीज़ से मुत्तफिक ना भी हों मगर आप अपनी राय नहीं दे सकते। अल्लाह ताला ने हम सबको साहिबुर राय पैदा किया है। हमारा जो ज़हूर है, हमारा जो जहन है, वो सब अलहदा है, और इसीलिए हम अपने जहन को इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में हम देखते हैं, मुख्तलिफ पैराहे में देखते हैं। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन इख्तिलाफ के बरक्स अगर आप फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, ये उनका पर्सपेक्टिव तो नहीं था 2 हफ्ते कबल, तो ऐसा क्या हो गया निहाल साहब कि अचानक से वो 2023 के इंतखाबात को फौरी तौर पर मुतालबा कर दिया? क्या मौलाना साहब ने उनको ये कहा है या कोई मियाँ साहब से उनको इंस्ट्रक्शन आई है? मतलब ये मुझे यू टर्न समझ नहीं आई। ये यू टर्न नहीं है। अगर आपको सना याद हो कि जब 2018 के इलेक्शन हुआ, जब रिजल्ट आने लगे, जब आरटीएस बैठ गया, तो उस वक्त भी जो अपोजिशन के लोग थे और उसके जैसे ही ये बादल छटे धांधली के, तो वो आरटीए, और फिर जब जस्टिस रज़ा मोहम्मद खान साहब ने आके कहा कि सॉरी मेरे बस में नहीं रहा, और ये रात 2:30 बजे मेरे ख्याल से वो आए थे टेलीविज़न पर, उन्होंने बात की, उस दिन से, उस लम्हे से लोगों ने इस इलेक्शन को रद्द कर दिया था, और उन्होंने कहा एक फ्रेश मैंडेट चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, मेरिट पे हो, फ्री एंड फेयर हो। और पीडीएम के जब मारूद वजूद में आया, उस वक्त भी ये बात हुई थी कि ये धांधली वाली, जब आप लफ्ज़ धांधली कहते हैं तो उसके अल्टीमेट ये होता है, अल्टरनेट ये होता है, अल्टीमेट यही गोल होता है कि आप अब एक ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें जो सबके लिए काबिल कबूल है। तो डे फर्स्ट से हमारा ये और तीसरा एक और आंसर था, हम ये महसूस करते हैं, आप भी करते होंगे, हमारे पैनल में जितने लोग बैठे हुए सब करते होंगे, कि हर रोज़ जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, महंगाई, जीडीपी और जो इन्फ्लेशन है वो आसमान पे जा रहा है। तो जितनी जल्दी बुराई को रोकी जा सके वो रोक लेनी चाहिए। मसलन आज से 3 दिन पहले जो बिजली के नर्ख थे वो ₹1.90 नहीं बढ़ा था। आज से हफ्ता 10 रोज पहले जो पेट्रोल का नर्ख था वो ₹5 नहीं बढ़ा था। अब हमें खतरा है कि अगले 30 तारीख के बाद पेट्रोल का नर्ख ना मालूम कहां पहुंच जाए, आटे का नर्ख ना मालूम कहां पहुंच जाए, बेरोजगारी का लेवल ना मालूम कहां पे पहुंच जाए, पेट्रोल ना मालूम कहां पे पहुंच जाए, डॉलर आज से 1 महीना पहले जहां था आज निहाल साहब थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं, हैदर जमान कुरैशी साहब से भी बात करती हूँ। हैदर साहब आप बताइएगा, क्योंकि ये बात तो बहुत हुई, इस्तीफे दिए जा सकते हैं, असेंबलीज में इस्तीफे होंगे, पार्टीज इस्तीफे दे देंगी, फिर शायद तहलील हो जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद तहलील कर दें असेंबलियों को, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। इस्तीफों पर आप राजी नहीं हैं, लॉन्ग मार्च पे आप राजी हैं, लेकिन उसको करना कब है ये इसका कोई लाहे अमल तय नहीं हुआ है। आप क्या फरमाइएगा, क्या है फौरी इलेक्शंस? आप भी यही चाहते हैं? क्या पीपल्स पार्टी भी फौरी इलेक्शंस चाहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सना। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा कंसिस्टेंट मौक़िफ़ है, और पीडीएम के अंदर भी हमने रखा जब तक हम उसका हिस्सा थे। हम ये समझते हैं कि बिल्कुल इस बात पे बिल्कुल पीपल्स पार्टी तो सबसे ज़्यादा इसको एडवोकेट कर रही है कि इस नाअहल, नाजायज़ और नाअहल हुक्मरान से हमें फिलफौर इस दराब से, इस अजाब से आवाम की जान छुड़ानी है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, कुछ हाशमी साहब ने बयान की। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? असल तो बात है ना फ्रेमवर्क। अब इस्तीफे दे दें, घर चले जाएं ताकि इसको 2/3 मिल जाए, वो बाय इलेक्शन करवा दे। इसका इजीएस्ट वे ये था कि आप पंजाब में अदम एतमाद करें, पीएमएल नवाज लार्जर पार्टनर है, वहाँ पे सिचुएशन बड़ी कंड्यूसिव है, नाराजगियाँ बहुत हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ पर अगर हम एक भरपूर कोशिश करें और पंजाब हुकूमत ले लें तो बुज़दार के जाने के बाद न्याजी के दिन गिने जाएंगे, और फेडरल गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होगा या नहायत कमज़ोर हो जाएगी।
اور اس کے بعد we will تو آپ سمجھتے ہیں پنجاب سے شروعات ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، پنجاب سے شروعات کے اوپر پنجاب ہم سے ہونی چاہیے، بلوچستان سے ہونی چاہیے، بلوچستان میں تو ہو رہی ہے سر، بلوچستان میں تو ہو رہی ہے، پنجاب سے ہو رہی ہے تو اور اس کی ایک لاجک ہے سنا، اس کی لاجک یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بیفور دا نیکسٹ الیکشن ہمیں کچھ الیکٹورل کچھ ایسے ریفارمز کرنے ہیں تاکہ ایک تو دھاندلی نہ ہو، دوسرا ایک کنسنسس سیٹ اپ ہو، اور ہم ایک ارلی الیکشن میں بالکل ہم چاہتے ہیں ہم جائیں اور اس حکومت سے جان چھڑوائیں، اور اس میں دو طریقے ہیں، یا آپ ایک ان ہاؤس چینج کر لیں، وہ ایک شارٹ ٹرم میں اگر ملک الیکشن کے لیے متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہت ایک ہماری بارڈر پہ بھی ایک سچویشن بڑی پریکیریس ہے، ایک سینسٹیو سچویشن میں ہم ہیں، اور اگر ملک نہیں کر سکتا تو پھر ہم ایک ان ہاؤس چینج لے آئیں۔ چلے جی، مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے، میں یہیں پہ پوائنٹ چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ حسان صاحب کو میں لے نہیں سکتی، بریک کے بعد حسان صاحب آپ کو پورا ٹائم دوں گی، آپ اس پہ رسپونڈ کیجئے گا۔ اگر پنجاب سے شروعات ہوتی ہے تو کیا بزدار صاحب گھر جائیں گے؟ اب تک تو ایسے آثار نظر نہیں آتے، لیکن کیا ملک کی وسیع تر مفاد میں یہ ممکن ہے اور ارلی الیکشنز ممکن ہیں یا نہیں؟ بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ بلوچستان کی اپڈیٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ استعفے منظور ہو گئے ہیں، باپ پارٹی کے جو 3 رکن تھے ان کے استعفے کل ہی منظور ہو گئے تھے، باقی بھی ابھی بھی بضد ہیں، جام کمال صاحب جانے کو راضی نہیں ہیں اور نو کانفیڈنس موومنٹ آیا چاہتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات ہوئی، JUIFA سے ملاقات ہوئی، جام کمال صاحب نے ان سے بھی ریکویسٹ کی، لیکن کوئی بات بنتی نظر نہیں آئی۔ پنجاب اسمبلی کے بارے میں بات کر رہے تھے حیدر زمان قریشی صاحب، اور یہی بات کر رہے تھے کہ پنجاب میں اگر نمبرز پورے ہو جائیں اور نون لیگ کی مدد کر دے پاکستان پیپلز پارٹی، جو یہ مطالبہ پہلے بھی کر رہی ہے کہ پنجاب سے اگر اب ہم شروعات کریں تو ہم سینٹر تک پہنچ جائیں گے۔ میں یہاں پر حسان صاحب آپ کو دعوت دوں گی کہ آپ بھی کچھ ذرا بتائیے کہ ارلی الیکشنز کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں، پنجاب حکومت کس قدر اس وقت استحکام اس کو حاصل ہے کہ اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا؟ جی سنا، شکریہ۔ ایک تو دیکھیے، جو پہلے آپ نے بات کی نا کہ پنجاب میں اگر یہ کوآپریٹ کریں اور عدم اعتماد آ جائے، میں بصد احترام ایک لائن میں پہلے تو اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ if wishes were horses, beggars would ride۔ کوئی دیکھیں، جب عدم اعتماد کی تحریک کے اپروو ہونے کا کوئی چانس آتا ہے نا، تو لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات نہیں کرتے، وہ موشن فائل کرتے ہیں۔ پنجاب میں اس طرح کی نہ تو کوئی پاسبلٹی ہے دور دور تک ہورائزن پہ، بالکل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ڈٹی ہوئی ہے اور ایسا کچھ نہیں ہونے لگا پنجاب میں، یہ بات بڑی کلیئر ہے۔ یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ اپوزیشن کی جو اپنی پارٹیز ہیں، ان کے آپس کے ظاہر ہے کہ مسئلے ہیں، یہ ایک سٹانس پہ نہیں آ رہے، پھر نون لیگ کے اپنے فیملی کے اختلافات ہیں جدھر سے آپ نے بات شروع کی۔ تو جب آپ 2 ڈفرینٹ اپوزیشن پارٹیوں کو بٹھاتے ہیں اور ان سے ان کے اختلافات کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ایک بڑا آسان جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جی ہم حکومت گرا دیں گے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، آئین کے اندر جو طریقہ وضع کیا گیا ہے وہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، اور پاکستان کا مستقبل بھی اسی بات میں ہے کہ لوگ آئین کے دائرے میں چلیں۔ لیکن کوئی ایسا مطالبہ کرنا غیر آئینی کہ جی اسمبلیاں توڑ دیں، یہ کر دیں، جو آئین کے دائرے سے باہر ہو، میرا نہیں خیال کہ اس پینل کے اوپر یا آپ یا کوئی شخص بھی ایسی بات کو سپورٹ کرے گا۔ سر حسان خاور صاحب، آئین کے خلاف جانے پر اگر وہ ٹریلر والی وقت یاد کر لیں اگر آپ خان صاحب کا، تو مجھے تو بتانے میں آئی تھنک آر نہیں ہونی چاہیے، نہ آپ کو ہونی چاہیے کہ کیا کیا گفتگو نہیں کی، کیا کیا چیزیں نہیں ہوئی جو اس وقت غیر آئینی تھی۔ جی نہال صاحب، لیٹ می انکلوڈ یو ان دس، کیونکہ پنجاب میں تو چلیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ لوگوں کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے، اگر آپ لوگوں نے یہ کرنا بھی ہے، فوری الیکشنز کا مطالبہ کرنا اور اس کے نا، یہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، اور آپ اپوزیشن ہیں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پینڈورا پیپرز کا ایک پورا ہمارے پاس پلندرا موجود ہے، اس کے اوپر یا سٹنگ منسٹرز کے نام ہے، جہاں پرویز رشید صاحب کو سینیٹر کا ٹکٹ نہیں ملتا سینیٹ کا، وہاں پہ شوکت ترین کو، جن کا نام آ گیا پینڈورا پیپرز میں، ان کو ہم سینیٹر بنانے جا رہے ہیں۔ فیصل وابڈا صاحب کی دوہری شہریت کے اوپر نیشنل اسمبلی الیکشن کمیشن ان کے اوپر کیس کر رہی ہے، ان کو سینیٹر بنا رہے ہیں۔ آپ لوگ ایک انسان کا استعفیٰ تو اس کا مطالبہ کر کے اس پہ زور نہیں لگا سکتے، حکومت کو کیسے گھر بھیجیں گے؟ ثنا بچا ایک بڑا نام ہے، بہت بڑی تجزیہ کار ہے، اینکر پرسن ہے، ویری ورسٹائل پرسنالٹی کی مالک ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پنجاب میں حکومت ہے؟
اگر حکومت ہوتی ہے تو پھر پنجاب میں دانش اسکول بن رہا ہوتا ہے. اگر حکومت ہوتی ہے تو پاکستان میں لیور اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کے ہاسپٹلز بنائے جاتے ہیں. اگر پنجاب میں حکومت ہوتا ہے تو سڑکیں بنائی جاتی ہیں. اگر پنجاب میں حکومت ہو تو پھر وہاں پہ ترقیاتی کام ہوتے ہیں. پنجاب میں اگر حکومت ہو تو وہاں پہ کچرے کے ڈھیر نہ ہو. اگر پنجاب میں حکومت ہو تو وہاں پہ عورتوں کو سر عام ہراساں نہیں کیا جاتا ہو. اور یہ سب حکومت کی نشانی ہے جو شہباز شریف کے دور میں پنجاب نے پوری دنیا کو بتایا کہ یہ ہوتا ہے گورننس, یہ ہوتی ہے حکومت, یہ ہوتا ہے 35 روپے کلو آٹا, یہ ہوتا ہے 55 روپے کلو چینی, یہ ہوتی ہے ہماری سبزی, یہ ہوتا ہے ہمارے گھی, یہ دال, اور یہ روزگار کے مواقع, اور یہ چلتی ہے اورنج ٹرین, اور یہ چل رہا ہوتا ہے میٹرو بس, اور یہ شہر میں سکون ہے. آج اگر یہ ساری کوالٹیز ہیں تو حکومت ہے, اور اگر نہیں ہے تو میں حسن صاحب کو کہوں گا ٹھیک ہے. ان سے تو پہلے ہی احتجاج کروں گا کہ میرے دوست فیاض حسن چوہان کو ان کی بیچاری اچھی خاصی نوکری لگی ہوئی تھی ٹیلی ویژن پہ, ان کو فارغ کر دیا. یہ اس طرح کا کھیل ہے. دیکھیے دہلی کے حکومت میں بھی نظام سکہ کا ایک نام آیا تھا, تو محمود شاہ رنگیلا بھی آیا تھا. تو پنجاب میں بھی بس اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, آ گئے ہیں. اور جنہوں نے کہا کہ جی ہم تبدیلی چاہتے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کیا کمال تبدیلی آئی ہے, اور ہم اس تبدیلی کے اندر اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے. ہاں جب پاکستان کی تمام عوامی جو حکومت ہے عوام سمجھے گی کہ اب ہمیں ان کو جانا ہے, گھر بھیجنا ہے, تو ہم اتنی طاقت اتنی حیثیت رکھتے ہیں, ہماری اتحادی اتنی طاقت اور حیثیت رکھتے ہیں کہ ہم بتائیں کہ جناب یہ وسیم, دیکھیں آپ ہر جی وسیم اکرم پلس, بھائی یہ کرکٹ کا میچ نہیں ہے, یہاں سٹا کھیلنے تھوڑی آیا کوئی, یہاں پہ گورننس ہوتا ہے. کیجئے نا, جیسے قریشی صاحب کہہ رہے ہیں بسم اللہ کیجئے. جب آپ خود اس بات پر جان و مال کی حفاظت کی نہال صاحب آپ مان رہے ہیں نا کہ پھر یہ تمام تر چیزیں ٹھیک ہیں, تو آپ کیوں نہیں بسم اللہ کرتے؟ قریشی صاحب تو آپ کو کہہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی آپ کو بار بار کہہ رہی ہے, آپ حامی تو بھریے, ایک ہفتے میں وہ آپ کو نمبر پوری کر دیں گے. یہ بات تو بار بار وہ کہہ رہے ہیں, تو آپ بسم اللہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگ انتظار کیوں کریں کہ حکومت اپنے بوجھ میں خود گر جائے؟ قریشی صاحب کی بات سراخوں پہ, قریشی صاحب کی بات سراخوں پہ, پنجاب کو تبدیل کرنے سے پہلے آپ دیکھا یہ جاتا ہے کہ نانی کون ہے برائی کی, جڑ کون ہے, سلیکٹڈ کون ہے. بزدار صرف سلیکٹڈ نہیں ہے, بڑا سلیکٹڈ کون ہے, تو بڑا سلیکٹڈ عمران خان ہے. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ قریشی صاحب کی بات میں وزن ہے, تو ہم ٹرائی کرتے ہیں سینٹ سے اس چیز کو شروع کیا جائے, تاکہ سینٹ کے بعد ہم قومی اسمبلی میں لائیں, اور قومی اسمبلی کے بعد پنجاب تو ویسے ہی پھر دھرم. قریشی صاحب your take. سنا تھینک یو ونس اگین. دیکھیے بلوچستان از آلریڈی ان اے ٹرموائل, اور آپ دیکھ لیجئے گا جس طریقے سے 3 سال پہلے آپ نے یا 2 سال پہلے نہیں سوچا ہوگا کہ بستی لال کمال کی طرح جام کمال صاحب بھی ایک کمال دکھائیں گے, لیکن وہاں کمال ہونے جا رہا ہے. اور میں آپ کے پروگرام میں یہ بہت ایک ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے گا کہ وہاں بات کے بعد لگتا ہے دادا گیری ہونے جا رہی ہے. چلیں آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں, اور اس بار پیپلز پارٹی پیش نہیں ہے, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے ہر باری سنا پیش نہیں ڈالی جاتی, کبھی زیر زبر بھی کر دیا جاتا ہے, اور جو ہے آپ جو ہے مختلف انداز ہوتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت ہر اس پارلیمنٹری ٹول سے ڈیموکریٹک طریقے سے کمزور ہو, اور یہی ڈیفرنس آف اوپینین آ رہا ہے ہمارے دوستوں کو, ابھی بھی ہم قائل کر رہے ہیں. اور دیکھیے اگر مولانا صاحب کسی نہ کسی طریقے سے سٹیک ہولڈر آ جاتے ہیں بلوچستان کے نئے سیٹ اپ میں, تو پھر میرا خیال میں پی ایم ایل نواز بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی اور اپنی پالیسی کو ریکنسیڈر کرے گی. دیکھیے پاور ہاؤس عمران خان کا فار دا فیڈرل گورنمنٹ از ناٹ کے پی کے, اٹس ناٹ بلوچستان, اٹ از ناٹ سندھ, it is not اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری, it is the province of پنجاب, جہاں سے میجر وہ شیئر لے کر گئے ہیں. اور ترین صاحب کے ممبران ہیں, اور ڈسگرنٹلڈ ممبران ہیں, سرائکی صوبہ محاذ کے لوگ ڈسگرنٹلڈ ہیں, چھوٹے چھوٹے پاکٹس ہیں. آپ دیکھیے نا سنا, آج کل وزیر اعظم ہر ایم این اے کو مل رہے ہیں, ہر بندے کو مل رہے ہیں جس سے وہ ملاقات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے, یا بجٹ سے پہلے ملتے تھے, یا اب آج کل مل رہے ہیں. تو چیزیں ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہیں. کنٹونمنٹ بورڈز وہ ہار چکے ہیں, پبلک پلس ان کے خلاف ہے, انفلیشن از آل ٹائم ہائی, فارن پالیسی از ان اے ڈس ارے. آپ ایبسولوٹلی نوٹ کرتے کرتے بالکل سائیڈ لائن ہو گئے ہیں. ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے,
ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड सर लेकिन आपको पूछ कौन रहा है, आपको वो इन्वॉल्व कहाँ कर रहे हैं? ना वो आपको नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से किसी इशू पर इन्वॉल्व करते हैं, ना वो तालिबान से मुज़ाकरात पे आपको इन्वॉल्व करते हैं। तो ये तो आप लोग मुतालबा भी नहीं कर रहे हैं इसका। सॉरी, मुझे खबर साहब को लेना है बिकॉज़ हम कर रहे हैं। हम आखिरी बात करने के हम बिल्कुल कर रहे हैं, और यही वजह है कि आजकल वो अपने आप को एनआरओ देने में बिजी है। यानी मदर ऑफ ऑल एनआरओज इज द अमेंडेड नैब ऑर्डिनेंस, कि मेरी काबीना के 3 साल के फैसले, मेरी एक्नेक के, मेरे सीडीडब्ल्यूपी के, मेरे फैसले जो है ना वो नैब इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी। अरे भाई, अगर आपने नैब को इतना ही अक्रॉस द बोर्ड करना है तो इसको नैब ऑर्डिनेंस की सारी शिकें 1985 से ऑपरेटिव है, सिवाय इसके कि 2018 की काबीना के फैसले जो है जिसमें आटा, चीनी, एलएनजी, दवाइयां, तमाम स्कैंडल है, और वो सारे कमीशंस की रिपोर्ट्स हैं। आपको अपने आप को एनआरओ देना चाहते हैं। आजकल वो अपने आप को इंश्योरेंस कवर दे रहे हैं ताकि जब मैं इलेक्शंस में जाऊं तो मेरे स्कैंडल्स जो है मुझे हॉन्ट ना करें, और ये उनको पता है, इसीलिए वो ईवीएम्स लाना चाह रहे हैं। 6 महीने से लगे हुए हैं कि हम ईवीएम्स फौरन पैदा कर लें, जिस तरह यहाँ खेतों से उगनी है। आप ओवरसीज पाकिस्तानीज के राइट्स को, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर सिंस फरवरी आफ्टर द सेनेट इलेक्शन ही इज इन अ हरी। ठीक है, ओके, आई एम आल्सो इन अ हरी बिकॉज़ आई नीड टू टेक अ ब्रेक, और ये ना हो जाए कि आई एम बीइंग बायस्ड, मैं पीटीआई को टाइम नहीं दे रही। सो हसन साहब, आई एम कमिंग बैक आफ्टर द ब्रेक एंड टू यू, एंड आई एम गिविंग यू ऑल योर टाइम। ये बड़ी चार्जशीट बन गई है, आप जरा हुकूमत का दिफा कीजिए इस ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब, हैदर जमान कुरैशी साहब, हसन खावर साहब और हाफिज हमदुल्ला साहब ने भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। हाफिज साहब, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन पहले हसन खावर साहब का मैं रिस्पांस ले लूँ। इनके खिलाफ एक बड़ी चार्जशीट कुरैशी साहब ने, हाशमी साहब ने लगाई है। जी खावर साहब। जी सर, देखिए, एक तो मेरी दरख्वास्त दी है कि मैंने, क्योंकि जवाब देना निहाल साहब की बात का भी, कुरैशी साहब की बात का भी, जी आप लीजिए, थोड़ा टाइम दे, आप लीजिए। पहले मैं आता हूँ निहाल साहब पे। देखिए, निहाल साहब से ना आपने सवाल पूछा गंदम, उन्होंने आपको जवाब दिया चना, क्योंकि उनके पास उस सवाल का जवाब नहीं था। उन्होंने वो सवाल के जवाब में पंजाब की बात कर दी। मैं ये नहीं करूँगा, मैं आपको उनकी बात का जवाब दूंगा। पंजाब के अंदर जो हमने ऑरेंज लाइन मेंटालिटी इम्पोज की ना लोगों पे, उसकी वजह से ये जो लोग कहते हैं कि जी पंजाब में डेवलपमेंट नहीं हुई। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पंजाब में इस वक्त 360 अरब का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज बन रहा है। उसको आप कंपेयर करें कि 150 अरब की ऑरेंज लाइन का इन्होंने जिक्र किया, जो कि 300 अरब में कंप्लीट की। ये 360 अरब पूरे पंजाब के लिए सना, और वो 300 अरब रुपया जो था वो उस 27 किलोमीटर के लिए। आप मुझे बताएं, क्या पंजाब के बाकी ज़िले सुतेले थे? सारे का सारा पैसा लाहौर के अंदर डाल दिया सिर्फ इसलिए कि 1-2 शोकेस प्रोजेक्ट्स हों और उसको देख के लोग वाह वाह करें, और जो आपके पेरिफेरी के ज़िले हैं वो वहाँ पे लोग धक्के खाएं, लोग जहाँ पे ख्वार हों। जो बंदा आता है और वो ये खुद नुमाइशी की सियासत नहीं करता, इसी को फाइट करने के लिए हमने इतने मेरी अर्ज सुन लें, मेरी अर्ज सुन लें जी, इतने आईजीज हमने इसी को एड्रेस मैं आपको बताता हूँ। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना। देखिए, तो आप उसको देखिए तो सही कि 36 के 36 जिलों में, हर गली में, हर कूचे में वो काम कर रहा है। बुज़दार साहब के लिए आसान नहीं था कि 360 अरब ना देते पूरे पंजाब को, 2 शोकेस प्रोजेक्ट कर देते, दिखाते लोगों को, देखे जी 2 ट्रेनें और चल पड़ी। तो बात यह है कि अब मैं आपको पहले इनका जवाब दे दूं कि ये जो ऐनक है ना ऑरेंज लाइन मेंटालिटी की, लाहौर सेंट्रिक मेंटालिटी, इसे निकल के देखना पड़ेगा। ये तख्ते लाहौर वाला मॉडल नहीं चल सकता। बख्ते लाहौर की फिक्र करें, बख्ते पंजाब की, पूरे पंजाब की फॉर्च्यून की। ये है हमारा मॉडल। हमारा मॉडल तख्ते लाहौर नहीं है। तो जब आप वो देखेंगे फिर आपको समझ आएगी कि लाहौर में क्या डेवलपमेंट हुई है। निहाल साहब को हम खुद लेके जाएंगे, अगर वो आएँ, मैं उनको हर प्रोजेक्ट में लेके जाऊंगा, उनको खुद दिखाऊंगा। फिर भी अगर वो ना माने, उनकी मजबूरी है, तो मुझे पता है। निहाल साहब का जवाब दे दिया, कुरैशी साहब की बात पर आ जाइए। अब कुरैशी साहब की बात पर आ जाइए। कुरैशी साहब का अच्छा देखिए, कुरैशी साहब की बात ये है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नैब के ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं ना, जी जी, देखिए सना, 2 डिफरेंट बातें हैं। आपको ये पता है कि नैब का जो, जब जैसे जैसे नैब मजबूत होती गई, कारोबारी हजरात ने अपनी शिकायत की। उन्होंने कहा कि जी हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, हम हरास होते हैं, हमारे टैक्स के मामलात हैं, FPR का तरीक़ाकार और है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का तरीक़ाकार और है। ये एक डिमांड थी बड़े अरसे से, और बहुत सारे रीजनेबल जो वॉइसेस थी वो इसको सपोर्ट करती थी।
یہ تو وہ بات ہو گئی. اب NRO پہ آتے ہیں. جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ CDWP PDWP یعنی کہ وہ کمیٹیز جو ڈیسیجن لیتی ہیں اس کا ریشنل بھی سن لیں آپ. اس کا ریشنل یہ ہے کہ حکومت میں افسران کام نہیں کرنا چاہتے تھے, ڈر جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جی ہم کیسے یہ صفحہ سائن کریں, ہمیں کوئی اٹھا کے لے جائے گا. تو یہ فیصلہ ہوا کہ اگر ایک ٹیبل کے اوپر 10 15 20 25 ذمہ دار لوگ بیٹھ کے ایک گورنمنٹ کے آفیشیل فورم پہ یہ فیصلہ کریں گے تو اس کو نیب کے دائرہ کار میں نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیے لاجیکل بات ہے کہ پوری کی پوری کمیٹی تو کرپٹ نہیں ہو سکتی نا. کرپشن تو آتی ہے ایک بندے سے, 2 بندے سے جس کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں. تو میری اپنا قریشی صاحب سے درخواست ہے, یہ بڑے آبجیکٹیو آدمی ہے, انالیٹیکل آدمی ہے, میری درخواست ہے کہ ملک کے لیے کم سے کم, ان کو بھی پتہ ہے ملک کے لیے اچھا ہے, یہ چیزیں نہیں نیب کے دائرہ اختیار میں ہونی چاہیے. تو میرا ان سے گزارش ہے کہ سیاست سے ہٹ کے جو ٹھیک ہے, آئی کم بیک ٹو یور سان صاحب. حافظ عبداللہ صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ حافظ عبداللہ صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ I will respond to that once after. جی جی, حافظ عبداللہ صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی بالکل. حافظ عبداللہ صاحب, آج فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ آپ کیوں ایک پلیٹ حلوے کے لیے پوری دیگ کو الٹ رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بار بار فوری کبھی انتخابات کی بات کرتے ہیں, کبھی PDM کا ایک غبارہ پھولتا ہے, کبھی پھٹ جاتا ہے, کبھی بیٹھ جاتا ہے, کبھی کھڑا ہو جاتا ہے. مطلب یہ آپ لوگ ایک دھرنا تو پہلے بھی دے چکے ہیں, اس میں بھی کچھ نہیں نکلا. آپ نے بھی کہا تھا اتنے لوگ آئیں گے, وہ تو نہیں ہوا حافظ عبداللہ صاحب. تو اب امید کیا باقی رکھیں آپ سے؟ دیکھیے ثنا بی بی, آپ کا بہت شکریہ. ہم تو سڑکوں پر ہے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM میں شامل جماعت مولانا صاحب کی قیادت میں, جس میں بڑی چھوٹی پارٹیاں سارے آپ کے سامنے. ابھی بھی انشاءاللہ 16 اکتوبر کو فیصل آباد میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا, اور 31 اکتوبر کو ڈیرہ غازی خان میں جلسہ ہوگا. 14 اکتوبر کو پشاور میں مفتی محمود کانفرنس ہوگا جو جمعیت علماء اسلام کی قیادت ہوگی. یہ ہماری تحریک چل رہی ہے, ایک تحریک ہے, ایک اتحاد ہے, لوگوں میں شعور آیا ہے. جہاں تک آپ نے فواد چودھری کی بات کی, اور اس کے بعد یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, کون سن لے, کہ ہم ایک لانگ مارچ بھی کریں گے اور روڈ کاروان بھی کریں گے. کیونکہ انہوں نے جو حکومت, جو سونامی کی بات کیا کرتے تھے, پوری قوم کو انہوں نے مہنگائی اور بے روزگاری کی اچھا عبداللہ صاحب, آپ کی آواز کچھ ادھر ادھر ہو رہی ہے. فواد چودھری صاحب کو جواب دے دیجئے اس کا, ایک پلیٹ حلوے کا اور دیگ کا ذرا, یہ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سارا کھانا جو ہے الٹ رہے ہیں. ہاں, وہ لوٹتے نہیں ہے, مثلا وہ کھلاتے نہیں ہے, وہ پورا ملک کو عوام کو ڈبوتے ہیں. اب تک فواد چودھری نے حلوے کی بات کی, چلے ہمیں آپ حلوے کے تانا دیتے ہیں. میں آپ کو بنی گالا کی لسی پینے کی مبارکباد دیتا ہوں. بلیک بوتل شہد آپ کو مبارک ہو, بنی گالا کی لسی آپ کو مبارک ہو. ٹھیک ہے نا. یہ قوم فیصلہ کرے گی کہ بلیک بوتل شہد صحت کے لیے ٹھیک ہے یا حلوہ صحت کے لیے ٹھیک ہے. یہ قوم فیصلہ کرے گی, آپ خود اندازہ لگائے. میں تو سر حلوہ پریفر کروں گی, انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھاؤں گی بھی. لیکن حافظ صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ آپ کے جو اتحادی ہیں جو اب تک رہ گئے ہیں PDM میں, نون لیگ والے, وہ تو خود ہی اس بات پہ کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے حکومت کو ساتھ مزاحمت کرنی ہے کہ مفاہمت کرنی ہے. اب یہ پرابلم مولانا صاحب کو بھی فیل ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہیں, سنابی بھی بات یہ ہے, جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں, کیونکہ میں PDM کا اسپوکس مین ہوں, ترجمان ہوں, انفارمیشن سیکرٹری ہوں, جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں اس میں میاں شہباز شریف جب ہوتے ہیں بال اتفاق فیصلے ہوتے ہیں, جو بھی فیصلہ ہے. اور ہمارا بیانیہ کیا, بیانیہ یہ ہے کہ اس ملک میں موجودہ ماحول میں حقیقی نمائندہ, عوام کا نمائندہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت ادارے غیر فعال ہے, پارلیمنٹ آپ کے سامنے ہے. آرڈیننس کے ذریعے فیصلے کیے جاتے ہیں. ایوان صدر ایک ڈاک خانہ بن چکا ہے اور صدر اس کا انچارج بن چکا ہے اور اجرا کرتے ہیں. نہیں, یہ سب تو ٹھیک ہے, وہ یہ ہو چکا ہے, لیکن اس کے بعد ہوگا کیا؟ آپ لوگ کیا کریں گے؟ یہ کاروان سے, یہ جلسوں سے, یہ کیا مطلب؟ پہلے بھی ایک ٹیمپو بلڈ ہوا تھا نا عبداللہ صاحب, لیکن نکلا کچھ نہیں, کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. دیکھیں نا, ہماری تحریک سے یہ پیدا ہوا ہے. آپ پورے ملک میں جا کے کونے کونے میں, گلی گلی میں, کچے کچے میں, ریڑی والے سے, جامپڑی والے سے پوچھئے کہ اس ملک میں عوام کی حکومت ہے, اس ملک میں کس کی حکومت ہے. کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. نہ کوئی نیا پاکستان ہے, نہ پرانا پاکستان ہے, نہ قائد اعظم کا پاکستان ہے.
पूरे मुल्क को इन्होंने कबाड़ खाना बना दिया या लंगर खाना बना दिया। बांग्लादेश में कारखाने बनते हैं, हिंदुस्तान में कारखाने बनते हैं, यहाँ लंगर खाने बन रहे हैं। सर पनाह कैंप भी बने हैं। ओके सर, हमदुल्ला साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। यहाँ वक्त हो गया, वक्फा लेते हैं, वापस आएंगे जी अपने गेस्ट के साथ। हैदर साहब ने भी बात करनी है और निहाल साहब की पॉइंट देना, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गूंज। हम बात कर रहे हैं फौरी इलेक्शंस अगर हों तो कैसे हों, और जाहिर है उसमें हमने EVMs का भी जिक्र हो गया, इलेक्शन इस्लाहात का भी जिक्र हो गया। हाफिज अब्दुल्ला साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था, वो भी कह रहे हैं कि कारवान भी होगा, जलसे भी होंगे, फैसलाबाद में होगा और भी कुछ एरियाज में होगा, और लॉन्ग मार्च भी होगी और कारवां भी होगा। अच्छा जी, हैदर जमान, कुरैशी साहब, खावर साहब और निहाल हाशमी साहब। निहाल हाशमी साहब, अगर मैं नहीं, कुरैशी साहब मैं आपसे शुरू कर लेती हूँ कि वो NRO वाली बात जो इन्होंने की, अगर आप उसका जवाब देना चाहें खावर साहब की। और अगेन आई आस्क यू अगेन कि अगर फौरी इलेक्शंस के लिए कुछ करना है तो नून लीग आपको कैसे अपने साथ पार्टिसिपेट करवाए, क्योंकि लॉन्ग मार्च के खिलाफ तो आप भी नहीं हैं, तो क्या आप साथ निकलेंगे? देखिए, फॉरी इलेक्शंस विदाउट एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस, विदाउट एनी सेफगार्ड्स, विदाउट एनी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स विल बी मीनिंगलेस एंड विल नॉट अचीव द ऑब्जेक्टिव जो PDM में और ऑपोजिशन ने एक मिनिमलिस्टिक एजेंडे पे इत्तेफाक किया था। बट वी विल कम टू दैट व्हेन द टाइम कम्स। मैं 2-3 बातों पर आई होल्ड खावर साहब इन द हाईएस्ट रिस्पेक्ट एंड आई एम वेरी grateful that he has used kind words for me. देखिए, मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं कर रहा था। जो ऑर्डिनेंस इन्होंने निकाला है मैं उसी में से आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि एक फेडरल सेक्रेटरी अगर 2018 में सेक्रेटरी रेलवे था जब नून लीग की हुकूमत थी और वो ECC में बैठ के फैसला करता था तो वो बदनीति की बुनियाद पे था, करप्शन ओरिएंटेड था, माल बनाओ था, पापड़ी वाला था, कुल्फी वाला था। लेकिन वही आज ब्यूरोक्रेट जो भी रिटायर नहीं हो और वो अगर फेडरल सेक्रेटरी रेलवे है या फेडरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन है तो वो ECC में बैठेगा तो वो जो फैसला करेगा वो जो है वो बिल्कुल गुड फेथ में होगा। ये है दोहरा मेयार। आपने ब्लैंकेट कवर देना है, आपने ब्यूरोक्रेट्स को नहीं तंग करना, आपने बिजनेसमैन को नहीं करना। हम तो सबसे बड़े एडवोकेट हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को नैब के परव्यू में नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अब आपके गले में आ गई है, आपके करतूत, आपके कारनामे आश्कार हो चुके हैं, अब आपने ये अपने लिए NRO निकाला है। दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग, आपने लॉ ऑफ एविडेंस को उसका जनाजा निकाल दिया है। आपने कह दिया है कि वो ऑडियो वीडियो और वो बयान लिख के दे देगा, वहां फिजिकली नहीं आएगा। तीसरी चीज, जजेस की जो अपॉइंटमेंट है उसके बाद नैब को आप वाकई एंडोस्ड कैंगरू कोर्ट्स बना देंगे, क्योंकि जो सेशन जज रिटायर्ड है उनके आप पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी ऊपर लगा रहे हैं। और वो लगाएगा कौन? वो लॉ मिनिस्ट्री और प्रेसिडेंट लगाएगा। सर ये वही पॉइंट्स नहीं है जो डिस्कस हुए थे, ये जो कमेटी बनी थी जिसमें आपके नहीं, ये देखिए ना, ये बात कर देते हैं। फवाद चौधरी साहब ने की, ऑपोजिशन की ये बातें, आप क्लॉज बाय क्लॉज एक ग्रैंड डिबेट करवा लें, मैं हाजिर हो जाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा हम क्या चाहते थे और इन्होंने क्या किया। बट सना, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट योर व्यूअर शुड नो एंड आई विल टेक जस्ट 20 सेकंड्स मोर। यानी इमरान खान साहब शहबाज शरीफ से कंसल्टेशन करते हैं राजा सुल्तान सिकंदर साहब को और वो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो जाते हैं। उस वक्त शहबाज शरीफ के केस आड़े नहीं आते, उनका कोई भी चीज कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। आरिफ अलवी साहब इस ऑर्डिनेंस में कंसल्टेशन करेंगे शहबाज शरीफ से, उस वक्त उनको कोरोना नहीं होगा। लेकिन जब वजीर आजम इमरान खान शहबाज शरीफ से कंसल्टेशन करेंगे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो क़यामत सुगरा आ जाएगी। ये बात हम समझने से कासिर हैं। दूसरी बात, आर्टिकल 48 और 90 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 18वीं तरमीम के बाद कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे जो है प्रेसिडेंट एक्ट करेगा। ये कैसे हो गया कि आपने ऑर्डिनेंस निकाल दिया जिसमें प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन? नो, प्रेसिडेंट कांट डू कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर, ही हैज ओनली टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ये आइन से मुतसादिम है, ये कानून से मुतसादिम है। और 4 सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, दीदार हुसैन शाह का, आपका एडमिरल फसी बुखारी का, असफंदयार वली केस है, और 2 साल पहले एक सुप्रीम कोर्ट की और जजमेंट आई है। सब के साथ ये मुतसादिम है कि वो सब कहते हैं एक्सटेंशन नहीं होगी और वो सब कहते हैं मीनिंगफुल एंड पर्पस ओरिएंटेड कंसल्टेशन होगी, जो कि ये नहीं करने जा रहे। ठीक है जी, मीनिंगफुल पर्पसफुल कंसल्टेशन आप नहीं कर रहे। खावर साहब, यू हैव 30 सेकंड्स टू रिस्पॉन्ड। व्हाई? ये तो तमाम तर चीजें जो उन्होंने बताई हैं, फैक्ट्स। जब तक इनकी मर्जी का बंदा नहीं लगाएंगे तो कंसल्टेशन इनकी नजर में। तो सर आप भी अपनी मर्जी का बंदा नहीं हटाएंगे तब तक ये मसला रहेगा।
नहीं, वो एक देखें, वो एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है, ऑर्डिनेंस कोई लामहदूद मुद्दत के लिए नहीं है। ठीक है। जब पार्लियामेंट में आएगा वो बहस करेंगे। मैं सिर्फ एक सना मशवरा देना चाहता हूँ अपोजिशन को कि वो जो ये टाइम इन चीज़ों में लगा रहे हैं वो अगर आपस में अपने इख्तलाफात दूर करने में लगाएं, अपनी फैमिली के इख्तलाफात, तो शायद वो बेहतर रह जाएंगे। अच्छा, यानी कि वो आपको ना देखे। ठीक है निहाल साहब, बिल्कुल मेरे पास वक्त कम है। निहाल साहब, आखिरी कमेंट आपका चाहूंगी जी। अगर आप लोग ये वक्त बर्बाद ना करें, इन लोगों के इनकी बुराइयां ना गिनवाएं, आप लोग जरा अपने इख्तलाफात खत्म कर दें। कैसे होंगे इख्तलाफात खत्म? सना देखिए, एक लफ्ज है सीसी, वो कहते हैं कंफर्मेशन कॉपी। पाकिस्तान में अब सीसी के माने करप्ट कैबिनेट, करप्ट